पीछे पता है क्या है, हमारे देश में जैसे ही चुनाव खत्म हुए कमर्शियल एलपीजी के प्राइस ऑलमोस्ट 1000 रुपए बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने। 3000 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। मोदी जी से बस ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मोदी जी गैस सिलेंडर 2 तरीके के बनवा दो, एक अंधभक्तों के लिए और एक नॉर्मल लोगों के लिए। अंधभक्तों से आप 5000 रुपए लो, नॉर्मल लोगों से आप 1000 रुपए लो। अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 तरीके के सिलेंडर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जिस कमर्शियल सिलेंडर से तूने वीडियो शुरू किया वो 19 केजी का होता है एंड एज द नेम सजेस्ट सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए होता है। और अब बात करते हैं डोमेस्टिक सिलेंडर की, जिसका प्राइस अभी भी 900 रुपए है और वो 14 केजी का होता है और सिर्फ हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है। দাম বেড়েছে তো সাধারণ মানুষের এতে কোনো ইফেক্ট পড়বে না, ও এটা বোঝাতে চাইছে যে দেখো গ্যাস হোটেলে ইউজ হয়, আবার বিদেশে যারা কাজ করে তারাও কমার্শিয়াল গ্যাস ইউজ করে। আমরা যেখানে আছি এখানে হোটেলে খাবার পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক মতন, যে কোনো লেবাররা যারা কাজ করে সাইডে তারাও কমার্শিয়াল গ্যাস ইউজ করে, তারাও খাবার বানাতে গ্যাস পাচ্ছে না। বলছে যে কমার্শিয়ালে গ্যাসের দাম পড়লে সাধারণ মানুষের প্রতি ইফেক্ট পড়বে না। মানে মোদির চটি চাটতে চাটতে এমন চাটা করেছে, মানে মোদি যা করবে সেইটাই ঠিক। যে গ্যাসের দামটা বাড়ছে এটা কোনো ডিফেন্স করছে না, যে না যুদ্ধের জন্যে মানছে না যে দামটা বাড়ছে, এটা মানতে পারছে না। আর চটি চাটা মোদির।